پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای اقتصادی، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон сафарзода анвар бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори раёсати маориф, фарҳанг ва иттилооти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2026. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа таъин намудани Сафарзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Сафарзода Анвар, ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2026. созандагӣ дар кишвар аз ташаббус то натиҷа қадамҳои қавӣ ба сӯи рушди устувор, ободии фарду аз созандагии имрӯз. Сада рамзи рӯшноӣ, гармӣ ва пайванди наслҳо. Ҷашни Сада оини бостонии Ниёгон дар Тоҷикистон. шоҳнома ганҷи ҷовидонаи миллат. тақдими ин шоҳасар ба сокинони вилояти Суғд. арҷгузорӣ ба мероси адабии Ниёгон. меросбари ин асар миллатест ки онро соҳиба мекунад. яхобмонӣ, тадбири муҳими агротехникӣ барои ҳифзи зироат. тадбири саривақтӣ барои замини ҳосилхез. навоварӣ аз ҷавонон оғоз меёбад. маҳфили ихтироъкорӣ, муаррифии ғояҳои нав ва дастовардҳои илмӣ дар шаҳри Хорух. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садрдин Айнӣ маросими ҷоизасупории соҳаи кор бо ҷавонон дар соли 2025 дар номинатсияҳои гуногун ва қадрдонии ғолибони озмунҳои эълоннамудаи кумита дар соли 2025 баргузор гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. шомуддин Мусозода дар баробари дигар иштирокчиёни озмун аз рӯи номинатсияи шуҷоат ва ҷавонмардӣ дар қатори беҳтаринҳо шомил гардид. ҷасорату фидокорӣ дар вазъияти ҷангӣ, ҳолатҳои таҳдидкунанда ба амнияти миллату давлат ва адои қарзи ҳарбӣ ва хизматию шаҳрвандӣ барои дастгирӣ, ҳавасмандгардонӣ, тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими ҳуввияти миллии ҷавонон ҷоизаи шуҷоат ва ҷавонмардӣ таъсис дода шудааст ки имсол аз миёни беш аз 34 нафар довталабон 16 нафар беҳтаринҳо аз ҷумла Шомуддин Мусозода ҳам аз ҷониби комиссияи босалоҳият интихоб ва ҷоизадори озмун шуд. ман корманди таъиноти махсуси гвардияи миллӣ тӯли 12 сол мешавад ки ман дар сафи қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар гвардияи миллӣ адои хизмат менамоям. имрӯз ман ифтихор мекунам ки ман соҳиби ҷоизаи шуҷоат ва ҷавонмардӣ шудам. хизматҳои моро ба назар гирифтанд, моро қадрдонӣ карданд. мо кӯшиш мекунем ки ҳамавақт барои ватан, барои миллати бузурги Тоҷикистон
ҷони худ монад дариқ надорем содиқона хизмат кунем. озмуни беҳтаринҳои соҳаи кор бо ҷавонон дар соли 2025 ки аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъсис ва имрӯз дар театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими ҷоизасупории он доир гардид, муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. Дар ҳамин рӯз озмуни кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар самти адабиёт, санъат, меъморӣ, рӯзноманигорӣ, барномасозӣ, техника, технология ва инноватсия низ ҷамъбаст гардид. аз миёни 94 нафар довталабон 20 нафар беҳтаринҳо муайян ва қадрдонӣ гардиданд. дар маросими ҷоизасупории соҳаи кор бо ҷавонон нафарони дигар аз рӯи номинаҳои беҳтарин сохтори соҳаи кор бо ҷавонон дар соли 2025, беҳтарин корманди муассисаи тарғиботӣ дар самти кор бо ҷавонон, беҳтарин корманди соҳаи кор бо ҷавонон, барандаи гранти ҳукуматӣ миёни ташкилотҳои ҷамъиятии кор бо ҷавонон дар самти ватанпарастии ҷавонон дар соли 2025, беҳтарин маҳфили кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар соли 2025 қадрдонӣ гардиданд. дар фарҷом барномаи фарҳангию фароғатӣ пешкаши иштирокчиён гардонида шуд. дар шаҳри норак нақшаи корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 100% иҷро гардид. ин нишон дод аз ҳавасмандӣ ва масъулиятшиносии аҳли ҷомеа ва хусус ҳамбастагии сокинону соҳибкорон бо масъулини мақомоти маҳаллӣ маънидод мегардад. аз иҷроиш ва вусъати корҳои созандагӣ ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. аз нақша то амал таъмиру азнавсозӣ ва бунёди 180 иншооти гуногун таъиноти ба нақша гирифташуда дар шаҳри норак дастоварди арзишманди масъулин ва сокинону соҳибкорон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба ҳисоб меравад. анҷоми иқдомҳои созандагӣ фарогири тамоми самту соҳаҳои хоҷагии халқ буда таъминкунандаи шароити мусоиди инфрасохтори таҳсил, фаъолияту рӯзгор ва истироҳату фароғати сокинону меҳмонони шаҳр мебошад. бо ҳамин гуна рӯҳияи созанда сокинону соҳибкорони шаҳри норак дар ҳамкорӣ бо масъулини мақомоти маҳаллӣ ҳавасмандӣ нишон дода илова ба иҷроиши нақша корҳои созандагиро вусъат мебахшанд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри норак 180 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки то ин давра нақшаи чорабиниҳо 100% иҷро шуд. дар марҳилаи нав 17 иншооти иловагӣ ба нақша гирифта шудааст ки дар давоми сол сохта ба истифода дода мешавад. طبق اطلاع انشاءات بنیاد گردیده جشنی ساحه‌های معارف و تندرستی، صنعت، راه‌های ماشینگرد، ورزش، بیناهای بلند آشیانه استقامتی با در نظر داشت جایگیر نمودن مرکزهای سودا و خدمترسانی در آشیانه‌های اول، کشیدن خطهای آب نوشاکی و برق و تامین دیگر انفراساختار شهر، نارک را همچون شهری رشد یافته صنعتی و سیاحی در کشور و بیرون از آن معرفی می‌نماید. وابسته به طلبات دور و زیاد گردیدن احتیاجات ساکنان به منزل طبق نقشه معماری و شهرسازی صاحبکاران محلی بیشتر به بنیاد بیناهای بلند آشیانه استقامتی توجه ظاهر می‌نمایند که به این وسیله با تشکیل مرکزهای سودا و خدمترسانی در آشیانه‌های پایانی 10 نفر با جای کار تامین می‌گردند. تصمیم گرفتیم که شهر و دیار خود را آباد کنیم. مرکزهای دلخوشی، منطقه‌های استراحتی بنیاد کردیم و تا حال بنیاد کرده ایستادیم برای ساحه توریسم را رشد دادن. حالا در شهر نارک کارهای ساختمانی با مرام ادامه داشته. هدف به آن روانه گردیده است که جشن 35 سالگی استقلال دولتی با دستاورد و نشان دهنده‌های بلند بنیادکاری و استحصالی که همگی به بهداشت نیک و احوالی ساکنان روانه گردیده است تجلیل گردد. اسماعیل صاحب نظریان، اسکندر سعید، شهر نارک، اخبار. با استقبال جشن 35-سالگی استقلال دولتی جهت سرمایه‌گذاری در رشد ساحه صنعت، کارهای ساختمانی در کارخانه غنیگردانی معدنی آهن جمعیت سهامی پوشیده کمبینت متالورژی تاجیک واقع در ناحیه باباجان غفوروف با مرام ادامه دارد. کارخانه مذکور جهت استخراج و کارکرد معدنی آهن و دیگر معدن‌های همراه و استحصال و صادرات محصولات با صفت از آن با سرمایه وطنی بنیاد و با تکنولوژی‌های زمانوی مجهز می‌گردد. زوجه تاقوی مرود گزارش می‌دهد.
بنیاد کارخانه غنیگردانی معدن آهن جمعیت سهامی پوشیده کمبینت متالورژی تاجیک یک قدم استوار به سوی رشد منبع ساحه صنعت معدن، افزایش اقتدار استحصالی کشور و صادرات محصولات وطنی می باشد. زیرا این نخستین کارخانه غنیگردانی معدن در تاجیکستان در دوره صاحب استقلالی خواهد بود. خاطررسان می نماییم که ماه اپریل سال 2025 با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با ساختمان کارخانه غنیگردانی معدن آهن جمعیت سهامی پوشیده کمبینت متالورژی تاجیک در ناحیه باباجان غفوروف سنگ اساس گذاشته شده بود. تا امروز با جلب کارگران و متخصصان وطنی و خارجی 70% کارهای بتونریزی، بناهای معیشتی و استحصالی و 30% وصل و نصب خطهای تکنولوژی در این کارخانه عظیم صنعتی به انجام رسیده است. هموارکنی میدانهای استحصالی باشد برای مرحله دوم کارخانه 50% اجرا کرده شده است. بنیاد کارخانه عظیم صنعتی در موضع کان شاهقدم که قبلا یک مکان ناآباد و خرابزار بود صورت گرفته این حدود در آینده نزدیک به یک شهرک عظیم صنعتی تبدیل می‌یابد. با تاکید مسئولان تنها ذخیره معدن آهن در این کان نزدیک 60 میلیون تن می باشد. بنیاد این کارخانه با سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان صورت گرفته آن در تامین طلبات داخلی با محصولات بلندصفت وطنی و افزایش حصه صادرات مساعدت می‌نماید. مورد ذکر است که کارخانه در دو مرحله بنیاد یافته، مرحله اولی آن تا سال 2027 و مرحله دوم تا سال 2031 به کار درآورده می شود. استحصال محصولات در دو دوره صورت گرفته. در مرحله اولی استحصالی یعنی سالهای 2027-2029 استحصال محصولات نیم تیار و در دوم دوره یعنی سال 2031 استحصال محصولات تیار با اقتدار 850,000 تن آرماتور در یک سال به راه مانده می شود. اقتدار لایحه‌ای سالانه کارخانه استخراج و کارکرد 2.5 میلیون تن معدن بوده، از آن 1.1 میلیون تن کنسنترات استحصالی به دست می آید. حجم معدن آهن در خاکه 62-65% را تشکیل می دهد. از این کان همچنین دیگر معدن‌های سیاه و رنگی همراه استحصال خواهد شد. محصولات کارخانه مذکور نه تنها عوض کننده واردات است بلکه قسم زیادی آن به صادرات نگرانیده شده است. طبق دستور و سفارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، صنعتی کنونی با صورت کشور هدف چهارمی استراتژی اعلان گردیده است. در این سمت از جانب جمعیت سهامی پوشیده کمبینت متالورژی تاجیک یک کارخانه عظیم صنعتی بنیاد گردیده ایستاده است که این زمان 70% کارهای بتونگیری به انجام رسیده و اینچنین 30% کارهای نصب و وصل تجهیزات ها به انجام رسیده است. حالا کارهای ساختمانی شبانه روزی با مرام ادامه دارد و در این سمت 800 نفر از جانب متخصصان تاجیک و چینی کار و فعالیت برده ایستادند. محصولات استحصال شونده پورا واردات عوض کننده می باشد. اشیاء خامی که در جریان استحصالات استفاده می شود 90% آن محصولات های وطنی می باشد. در روند استحصالات 90% اشیاء خام وطنی از قبیل انگشت سنگ، آهک و خاکه بتونین استحصال می‌گردد. جهت اجرای باثمر کارها تکنیک‌های ضروری به طور منتظم فعالیت دارند. در این شب و روز که هوا سرد و بارشات برف است ولی نوابسته به آن کارگران و متخصصان وطنی و خارجی به طور شبانه روزی در دو بست کار را ادامه می‌دهند تا انشاءات سر وقت بنیاد و به استفاده سپرده شود. حالا در میدان 60 گکتار دستگاه و تجهیزات ضروری پیشرفته ساحه از کشورهای خارجی دور و نزدیک وارد گردیده وصل و نصب آن در انشاءات ادامه دارد. عین زمان در کارهای ساختمانی و وصل و نصب دستگاه و تجهیزات ضروری 800 نفر متخصص محلی و خارجی از جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین در 14 منطقه به کار جلب شدند و پس از به کار درآوردن مرحله اولی کارخانه 1200 نفر و بعد پورا آماده شدن کارخانه در آن بیش از 2000 نفر
با کار دائمی تامین خواهد شد. برای فعالیت مرحله دوم کارخانه که در سمت استحصال محصولات تیار روانه کرده شده است، کارها ادامه داشته در این منطقه صنعتی متخصصان از کشور هندوستان فعالیت دارند. در اینجا در مرحله دوم باز 5 میدان استحصالی و معیشی هموار گردیده انشاءات ضروری بنیاد می‌گردند. راهبریت جمعیت سهامی پوشیده کمبینات متالورژی تاجیک با تکیه به دستور و سفارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کوشش دارند که تکنولوژی معاصر و راه و اصول‌های زمانوی استحصال نیروی برق را در این کارخانه به راه مانند. از جمله جهت ثمرناک و سرفکنانه استفاده بردن نیروی برق در این کارخانه کلان صنعتی با استفاده از منبع‌های آلترناتیوی انرژی در مساحت 20,000 متر مربع پنل‌های آفتابی نصب گردیده با استفاده از پرهای استحصالی استحصال تا 90 مگاوات نیروی برق پیش بینی شده است که آن در سمت مساعدت در تأمینات نیروی برق و فعالیت منتظم کارخانه زمینه واقعی می‌گذارد. بنیاد کارخانه عظیم صنعتی از جانب مسئولان جمعیت سهامی پوشیده کمبینات متالورژی تاجیک در موضع کانی شاهقدم ناحیه باباجان غفوروف از کارهای گئولوژی و جستجویی، مرگ شیدری و پرمکونی در اساس لایحه صورت گرفته بعداً هموارکنی میدانهای استحصالی و معیشی ادامه یافت. حالا جهت اجرای کارهای ساختمانی، تکنیک و مکانیزم‌های خرد و بزرگ مشغول کار می‌باشند. 大家好，我是中野北方。 من راهبر شرکت نست از جمهوری مردمی چین. در اینجا ما با نصب کردن پیچکه‌ها و فیلترها مشغول میباشیم. من میناداری خود را با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما شرایط‌های خوب را فراهم نمودند. ما در اینجا با متخصصان و کارگران تاجیک خوب فعالیت کرده ایستاده‌ایم. ما کوشش میکنیم کارهای ساختمانی را سریع وقت و با صفت بلند به انجام رسانیم. مورد ذکری خاص است که از جانب مسئولان و متخصصان جمعیت سهامی پوشیده کمبینات متالورژی تاجیک جهت فعالیت ثمره بخش و منتظم کارخانه راه ماشینگرد به مسافه 17 کیلومتر بنیاد گردیده خط انتقال نیروی برق با اقتدار 220 مگاولت به مسافه 14 کیلومتر پایگاه آبکشی ساخته شده است و خط آب به مسافه 17.5 کیلومتر کشیده شده است. در برابر این کارگران و متخصصان با خط علاقه، اینترنت بلندصفت، معاش خوب، جای خوابی زمانوی و نقلیات خدمتی تامین هستند. چاره‌بینی و جشن‌های ملی باشد در این کارخانه در سطح بلند تجلیل گردیده برای آنها برنامه‌های فرهنگی پیشنهاد کرده می‌شود. جهت فراهمسازی شرایط ارزنده به ساکنان موضع شاهقدم از جانب راهبریت جمعیت سهامی پوشیده کمبینات متالورژی تاجیک تدبیرهای ضروری اندیشیده شده برای باشندگان این دهه و نفران از این در شهرک سیحون استقامت کننده مکتب زمانوی بنیاد گردیده است. مکتب دهه شاهقدم با همه شرایط ضروری و استفاده داده شده خوانندگان مشغول آموزش می باشند و کارهای ساختمانی در مکتب شهرک سیحون که از جانب جمعیت سهامی پوشیده کمبینات متالورژی تاجیک بنیاد می گردد در عرفه انجامیابی قرار داشته روزهای نزدیک به استفاده داده می شود. برای ساکنان این شهرک باشد با سهم مسئولان جمعیت سهامی پوشیده کمبینات متالورژی تاجیک خط آب به مسافه 10 کیلومتر و خط انتقال نیروی برق به مسافه 1.5 کیلومتر کشیده شده است. عملی شوی چنین تشبس‌های سودمند که در پرتو هدایت‌های سازنده و دوربینانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عملی گردیده ایستاده است می‌تواند در آینده نزدیک در تامین ساکنان با جای کار، زیاد شدن حجم استحصال محصولات صنعتی، رشد اقتصادی و رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژی صنعتی کنونی با سرعت مساعدت نماید. واقعاً در زمان صاحب استقلالی کشور بنیاد چنین کارخانه عظیم صنعتی قدم استوار بوده. آن نشانه از صلح و ثبات، رشد با مرام کشور و قدم استوار در رشد اقتصادی ملی است.
در شهر دوشنبه در دوره عملی سازی استراتژی ملی اداره‌کنی سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان در دوره سالهای 2010-2025 همایش آموزشی دایر شد. این استراتژی از نقشه مجموعی و درازمدت حکومت جمهوری تاجیکستان دایر به اصلاحات سیستم تامین امنیت سرحد عبارت بود و فعالیت وزارت و اداره‌هایی را در بر می‌گرفت که برای حل مسائل سرحدی جلب شدند. گزارش زروبیدین شیرینزاده. در شهر دوشنبه همایش گروه کاری دایر به نتیجه عملی‌سازی استراتژی ملی اداره‌کنی سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان در دوره سالهای 2010-2025 برگزار گردید. در همایش مسئولین قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، شورای امنیت و نمایندگان وزارت و اداره‌های داخلدار اشتراک نمودند. طور تاکید گردید استراتژی ملی اداره‌کنی سرحد در جمهوری تاجیکستان با در نظر داشت وضع فوری و بررسی مشکل‌های واقعی در تمام منطقه‌های سرحدی دولتی موجود بوده، از جمله ضروریت مبرم بهبود انفراساختار سرحدی، تجدید قانونگذاری درباره حفظ سرحد و تشکیل و رشد همکاری بین وزارت و اداره‌هایی که در سمت‌های مختلف نظارت سرحد مسئولند، با مقصد تهیه ترتیب سیستم تأمین امنیت سرحد و اداره نمودن آن قبول گردید و آن در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 اپریل سال 2010 تصدیق کرده شد. ذکر شد که مقصد استراتژی تشکیل کنی سیستم ثمرناک، استوار و هماهنگ شده اداره‌کنی سرحد دولتی که حفظ استقلالیت، تمامیت ارضی و بخطری ملی جمهوری تاجیکستان را تأمین می‌نماید به حساب رفته همچون حجت کلیدی به نقشه‌گیری استراتژی به تحکیم نظام حفظ سرحد، هماهنگسازی فعالیت مقامات دولتی، پیشگیری از تهدیدهای معاصر فرامرزی و رشد همکاری‌های سرحدی روانه گردیده است. مورد به ذکر است که استراتژی همچون یک قسم برنامه هر ساله فعالیت متواصل حکومت جمهوری تاجیکستان در دوره مبلغ‌های پیش‌بینی شده بودجه کشور و کمک شریکان رشد مبلغ گذاری و اجرا کرده شد. همچنین گفته شد که هدف اساسی استراتژی تشکل نظام استوار، ثمرناک و متحده اداره‌کنی سرحد دولتی بوده برای تأمین امنیت سرحدی و ملی، سری وقت واکنش نشان دادن به تهدیدهای معاصر و تقویت بخشیدن به همکاری‌های بین اداروی و بین المللی روانه شده است. تشبس‌های جهانی تاجیکستان در سمت رشد ذهن صنعی نوگانی‌ها را برای تأسیس پلتفرم‌های نو افزون می‌گرداند. معرفی لایحه نو ذهن صنعی و تأسیس مرکز اداره‌کنی معاصر در شهر دوشنبه از اقدامات نوبتی تاجیکستان در سمت مطابق‌سازی تجارت رقمی به طلبات بازار جهانی است. تفصیلات بیشتر در گزارش نوبتی. در تاجیکستان برای عملی‌سازی تشبس‌های سطحی جهانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اوید به نقش ذهن صنعی در ایجاد امکانیت‌های نو برای رشد استوار در آسیای مرکزی نقشه‌های نو عملی می‌شوند. شرکت وطنی زیپل AI با پیشنهاد لایحه‌های نو فعالیت را برای تأسیس پلتفرم‌های نو ذهن صنعی تقویت می‌بخشد. کنسورسیوم ایریا AI که در آن 16 شرکت با نفوذ تکنولوژی شامل است، لایحه نو خود را در شهر دوشنبه معرفی نمود. خود برنامه ایریا سال گذشته با دستگیری رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی آغاز گردید. مقصد ما آن است که تهیه و پیشکش کردن محصولات ذهن صنعی به بازار داخلی و صادرات آن به بازارهای جهانی. در چورابینی مذکور رهبران شرکت‌های پیشرفته محلی و بین المللی ساحه تکنولوژی، اینواسیونی، سرمایه‌گذاران، نمایندگان سازمان‌های بین المللی و کورپوس دیپلماتی اشتراک نمودند. مسئولین وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو ضمن معرفی لایحه نو راه‌اندازی اقدام مذکور را برای رشد اقتصادیات و تطبیق هدف‌های استراتژی مهم و سریع وقتی ارزیابی کردند. якчанд барномаҳое ки аллакай бо аъзоёни консорсиум кор карда истодем пешкаш кардем. аз он ҷумла барномаи AI-Gov ки аз раванди истифодабарии зеҳни сунъӣ барои идораи давлатӣ инчунин автоматикунонии пешкаш кардани литсензияҳои давлатӣ аллакай ворид карда шудааст дар барномаи иҷозатнома ТЖ ки аз тарафи вазорати санъат ва технологияи нави ҷумҳурии тоҷикистон истифодабарӣ карда мешавад. تهیه و صادرات محصولات و خدمت‌رسانی‌های ذهن صنعی از تاجیکستان به خارج کشور، کلاستر حساببرانی‌های سبز، خدمت‌رسانی‌های دولتی، صادرات محصولات تکنولوژی و جاری نمودن ذهن صنعی در نظام معارف از جمله لایحه‌های پیشقدم ذهن صنعی در ایریا AI 1
صفر мебошад ки амалишавии он хизматрасониҳоро дар соҳаҳои болозикр беҳтар месозад. дар идомаи чорабинӣ созишномаҳои ҳамкорӣ байни иштирокчиёни консорсиуми Area AI ва шарикони байналмилалӣ ба имзо расид. боиси ифтихор аст ки тоҷикистон бо пешниҳоди ташаббусҳои нав дар 5 соли охир ба яке аз кишварҳои пешсафи соҳаи зеҳни сунъӣ дар минтақаи осиёи марказӣ пазируфта шудааст. саъда яке аз ҷашнҳои қадимаи мардуми ориёитабор маҳсуб ёфта моҳияти онро пирӯзии рӯшноӣ бар торикӣ, гармӣ бар сармо ва некӣ бар бадӣ ташкил медиҳад. яке аз ҳадафҳои ташкилу роҳандозии ин ҷашн омодагии кишоварзон ба кишту кори баҳорӣ мебошад. дар ин замина аҳли заҳмати шаҳру ноҳияҳои кишвар корҳои саҳроиро вусъат мебахшанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. садда яке аз ҷашнҳои қадимаи халқи тоҷик ба шумор меравад. ғояи асосии он гиромидошти нуру рӯшноӣ ва гармӣ мебошад. машҳуртарин тафсири мардумии он ин аст ки садда аз шумораи сад гирифта шудааст ва он иборат аз 50 шабу 50 рӯз будани замони расидани наврӯзро ифода мекунад. аммо ба ақидаи олимони устурашинос истилоҳи садда аз калимаи санд-и авестоӣ ба маънои падид омадан, равшан шудан ва зоҳир шуданро дорад, яъне падид омадани равшанӣ ва гармӣ. роҷеъ ба шарҳи истилоҳи садда дар сарчашмаҳои таърихиву адабӣ андешаҳои гуногун зикр шуданд. бо ташаббуси пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, садда дар кишвари фарҳангпарвари мо расман рӯзи 30 январ ҳар сол ҷашн гирифта мешавад. ҷумҳурии тоҷикистон ягона кишварест ки дар он ҷашнҳои меҳргон ва садда расман рӯзҳои муайян доранд. аксарияти меросҳои маънавии мо ба созмони ғайримоддии ЮНЕСКО шомил шуданд ки ин ҳам албатта ташаббус ва ибтикори бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ мебошад ва инчунин яке аз онҳо эҳёи садда ки хос ба мардуми мо мебошад ва ин ҳам албатта дар асарҳову дар махазҳои тарихӣ исбот шудааст. бо ибтикор ва дастгирии пешвои муаззами миллат соли 2017 парлумони кишвар ба рӯзҳои ид як рӯзи дигар замм карданд ки ин ҳам рӯзи таҷлили ҷашни садда мебошад. муроду мақсади мардум аз баргузории ҷашни садда оғоз намудани омодагиҳо ба корҳои кишоварзӣ ва боғдорӣ мебошад. ҷашни садда низ ба сифати як ҷашни миллию мардумӣ мададгори кишоварзон шуда барои рушди боғдориву токпарварӣ, гулкориву гулпарварӣ, чорводориву зироаткорӣ ва дар маҷмӯъ ободкорӣ мусоидат менамояд ва боз ҳам густариш меёбад. бо дарки ин аҳли заҳмати шаҳру ноҳияҳои водии Кӯлоб баҳри кишту кори баҳорӣ омодагии ҳамаҷониба дида истоданд. ин шабу рӯзҳо заҳматкашон бо истифода аз тракторҳои тасмачарх заминҳои корамро шудгору коркарди босифат намуда барои кишти зироати кишоварзӣ дар мавсими баҳор омода карда истоданд. чунин тадбирҳо ба таври шабонарӯзӣ бо усули яхҷуфт дар заминҳои корам бо суръат идома дорад. бисёртар ҷашни саддаро ба решаи сад мансуб медонанд, яъне ки 50 шабу 50 рӯз ва ин деҳқононро ҳушдор менамояд ки барои омодагии кишти баҳорӣ, яъне ки яхобмонӣ, нармкунии дарахтон, омодакунии замин ба кишти кор, яъне ки ин оинҳои хоси ҷашни садда маҳсуб доништа мешаванд. минбаъди суннатҳои ин ҷашн ба таври васеъ омӯхта шуда, тамоми сокинони кишвар онро дар рӯҳияи баланди арҷгузорӣ ба мероси маънавии халқ таҷлил менамоянд. ин тадбир имкон медиҳад ки боз ҳам ҳуввияти миллӣ қавитар гардад ва насли имрӯза аз анъанаҳои ниёгони худ бештар бархурдор шаванд. сокинони ноҳияи кӯҳистони Матчо ки аз ноҳияҳои кишоварзии мамлакат маҳсуб меёбад, ҷашни саддаро бо ҳамоиши намояндагони ҳамаи ҷамоатҳову деҳаҳои ноҳия бо шаомати хоси мардуми кӯҳистон таҷлил карданд. дар чорабинӣ зикр гардид ки бо мақоми ҷашни ҷаҳонӣ расидани Наврӯз, эҳё гардидани ҷашнҳои миллии саддаву меҳргон ва тиргон дар Тоҷикистон бешаку тардид як инқилоби фарҳангиву маънавӣ ба шумор меравад, ки ба ташаббусҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти шинохти ҳақиқати таърихи миллат ва арҷу эҳтиром гузоштан ба мероси бузурги фарҳангии тоҷикон алоқаманд аст. зеро ҷашни садда ёдгорӣ аз ниёгони ориёии мо буда, мардуми тоҷик онро ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири хотираи фарҳангии чандин ҳазорсолаи худ ба сифати дурдонаи гаронбаҳои маънавӣ ҳифз намуданд. ноҳияи кӯҳистони Матчо ноҳияи картошкапарвари мамлакат ба шумор меравад ва кишоварзони ноҳия соли гузашта тибқи оморҳо зиёда аз 167 000 тонна ҳосили фаровони
این نوع اوزوقواری ضروری جمع‌آوری نموده در سمت تطبیق یکی از هدف‌های استراتژی مملکت تامین امنیت اوزوقواری سهمی مناسب خود را گذاشتند. توسط به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های نو و انجام سریع کارهای اگروتکنیکی دهقانان ناحیه عهدهدار می‌گردند که استحصال آینده آن را به 200,000 تن رسانند. در انتهای چاره‌بینی از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه با کارتوشکا پروران و برزگران پیشقدم تحفه‌های مالی و پولی تقدیم گردید. چاره‌بینی را فرهنگیان ناحیه با سرود و ترانه‌های وطن دوستانه جمع بست نمودند. کشاورزان شهر استراوشن با استفاده از بارشات برفی روزهای آخر کارهای یخمابین را در باغ و تاکزارها وسعت می‌دهند. طبق اطلاع تا امروز زیاده از 1000 گکتار باغ و تاکزار حدود شهر یخابمانی کرده شد. گزارش همکاران ما. یکی از تدبیرهای مهم اگروتکنیکی در فصل زمستان یخابمانی به حساب رفته. کشاورزان با این راه میتوانند برای ذخیره‌کنی نمی، نست کردن حشرات و ضرررسانها، بلند برداشتن حاصلخیزی زمین، به دست آوردن محصولات باصفت و میوه لذیذ و شهدبار زمینه گذارد. فعلا تدبیر مذکور در روزهای سردی فصل زمستان در میدانهای باغ و تاکزار خواجگی‌های دهقانی انفرادی و عائلوی شهر استراوشن به طور شایسته راه‌اندازی گردیده است. طبق اطلاع شعبه کشاورزی شهر، معرکه یخابمانی در میدان 2600 گکتار گذرانیده می شود. تا امروز میدان زیاد از 700 گکتار باغ و 624 گکتار تاکزار از معرکه یخابمانی بهره گرفته. با این وسیله درختان در زمستان باز هم کرختر شده دیرتر به نشو و نما آغاز می نمایند. اینچنین در نتیجه یخابمانی شوری خاک کم شده، زمین نمی را بهتر می کشد و میکروارگانیسم و حشرات ضرررسان نابود می گردند. وابسته به این بابت عذاب پالیزی تنقیصی نکشیدن دهقانان سال 1966 آبانبار زرینرود برای نگهداری 55 میلیون مکعب متر آب پالیزی ساخته و مورد استفاده قرار داده شده است. الحال در این موضع نزدیک 14 میلیون مکعب متر آب ذخیره گردیده. هنگام دایرسازی معرکه آبمانی ذخیروی به خواجگی‌های باغپرور به طور کافی آب پالیزی داده می شود. پس از بردن برف‌ها در روزهای آخر معرکه یخابمانی در باغ و تاک‌ها رفته ایستاده است. در آبانبار زرینرود با قدر کافی آب ذخیره شده ایستاده است. یکی از منفعت‌های یخابمانی در آن افاده می‌یابد که دوره گلکنی درختان میوه‌دهنده از جمله بادام و زردآلو به قفا پرتافته شده امکانیت می‌دهد تا درختان از سردی‌های ناگهانی بهاری امین مانند. از سبب آنکه امروزها اقلیم میل دیگرگونشوی دارد، دهقانان چشمکاردان شهر استراوشن با استفاده از روزهای سردی فصل زمستان بابت دیر شکفتن درختان میوه‌دهنده و با این وسیله به دست آوردن حاصل فراوان کوشش به خرج داده معرکه یخابمانی را منتظم دایر نموده ایستادند. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، شهر استراوشن، اخبار. رشد ساحه کشاورزی در تامین امنیت اوزوقواری و غذای خوشصفت نقش ارزنده دارد. سالی روان در ناحیه نورآباد با مقصد پیشرفت ساحه و افزایش حجم استحصال محصولات بیش از 35 گکتار زمین بیکار خوابیده حدود ناحیه به گردش کشاورزی درآورده شد. در شرایط منطقه‌های بلندکوه ناحیه نورآباد برای به گردش کشاورزی فرا گرفتن زمین‌های بیکار خوابیده پیش از همه تخت و هموارکنی و گشودن کانال‌های خودجاری ضرور است تا زمین‌های کشت‌شونده به قدر کافی آبیاری کرده شود. از روی حسابات متخصصان در بیشتر موضع‌ها ده‌ها گکتار زمین بیکار خوابیده موجود میباشد که از سبب نارساگی آب یگان زراعت کش کرده نمی‌شود. این است که مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه نورآباد نقشه تخت و هموارکنی و آبیاری زمین‌ها را تهیه نموده تکنیک‌های پوریقدار سفربر گردیدند که تا دوره فصل بهار قطعه‌های زمین برای کشت زراعت‌ها بخصوص کارتوشکا آماده کرده شود. زیرا سال جاری طبق دورنما در مساحت بیش از 4000 کشت زراعت‌های کشاورزی پیش بینی شده. از این 300 گکتارش کارتوشکا می باشد. شروع از فصل تیرما کشاورزان زمین‌های برای کشت کارتوشکا پیش بینی شده را خوشصفت شدگار کردند تا از راه و اصول‌های معاصر استفاده برده تخمی‌های خوشصفت به اقلیم محل تاب‌آور و حاصلخیز را کش نمایند. در زمین‌های تل و تپه باشد قریب 1000 گکتار کشت تیرماهی
гузаронда шуд. барои кишти картошка дар анборҳо ба қадри кофӣ тухмӣ мавҷуд буда. дар ин радиф вазорати кишоварзӣ ҳамасола хоҷагиҳоро бо тухмиҳои хушсифат таъмин мекунад. дар мавзеи сариқош бар асари офати табиӣ соли гузашта каналу пойгоҳҳои обкашӣ пурра харобу валангор шуда буд ки он боиси киш нашудани даҳҳо гектар замин гардид. инак баҳри барқарор намудани каналу пойгоҳ ва обёрӣ сохтмони як пойгоҳи нав оғоз гардид то мушкилоти ҷойдоштаро пурра бартараф намояд, зеро масоҳати заминҳои ташналаб хеле ҳам зиёд мебошад. ин аст ки идораи беҳдошти замин ва обёриро зарур аст ҷиҳати таъмини заминҳои кишт бо оби полезӣ чораҳои дахлдор андешанд, зеро ин омил метавонад дар оянда боиси иҷро нашудани дурнамои кишти зироатҳои кишоварзӣ ва ғизои хушсифат гардад. имсол дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон 24 нафар тибқи квотаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таҳсилро оғоз карданд. зимни нишасти матбуотӣ масъулини донишгоҳи аграрии тоҷикистон ҳамзамон таъкид намуданд ки ҳоло дар ин муассисаи олии таълимии кишвар дар маҷмӯъ 128 нафар тибқи квотаи президентӣ аз шаҳру ноҳияҳои дурдаст таҳсил доранд. ҳамчунин дар ин давра самти фаъолияти донишгоҳ васеъ гардида дар солҳои таҳсилии 2026-2027 аз рӯи ихтисосҳои таъминкунӣ, оби хоҷагии деҳот ва биотехнологияи кишоварзӣ бори аввал донишҷӯён барои таҳсил қабул карда мешаванд. ҳоло дар 10 факултети донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шеҳтемир аз рӯи 53 ихтисос кадрҳо барои соҳаҳои кишоварзӣ, муҳандисӣ ва иқтисодӣ омода карда мешаванд. ҷиҳати амалӣ кардани барномаи ҳукумати электронӣ дар донишгоҳ тамоми фаъолият ба таври электронӣ роҳандозӣ гардида теъдоди нуқтаҳои интернетӣ ба 350 расонида шудааст. мавзӯи дигар: омӯзиш ва мутолиаи пайвастаи китоб ба зеҳн, тафаккур ва қобилияти дарки паҳлӯҳои ҳаёту зиндагӣ барои инсон роҳро ҳамвор ва ӯро ба қуллаи мурод наздик мебарад. муҳаммад аминзода, хонандаи синфи 10 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе мебошад ки дар озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат аз рӯи номинатсияи физика ва астрономия дар байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ сазовори ҷойи аввал гардид. вақте сухан аз наврасони болаёқат ва илмдӯст меравад, яке аз чунин чеҳраҳои умедбахш муҳаммад аминзода мебошад. ӯ хонандаи синфи 10 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе буда бо шавқу муҳаббати хоса ба илмҳои дақиқ, ба хусус физика ва астрономия роҳи ояндаи худро интихоб кардааст. пай 3 сол аст ки махсусан дар озмуни ҷумҳуриявии илм маърифат ширкат варзида дар соли сеюм ба ман мушарраф гардид ки дар даврҳои якум, дуюм, сеюм ва чорум сазовори ҷойи аввал гардидам. миннатдории худро махсусан ба сарвари кишвар, пешваи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки баҳри мо ҷавонон чунин озмунҳоро фароҳам овардам. муҳаммад аминзода соли 2025 дар озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат иштирок намуда тавонист дониш, андеша ва истеъдоди худро ба таври равшан муаррифӣ намояд. ӯ дар номинатсияи физика ва астрономия миёни садҳо иштирокчии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ беҳтарин дониста шуда, сазовори ҷойи аввал ва шоҳҷоиза гардид. ва на танҳо дар фанҳои дақиқ, балки дар тамоми 18 фане ки дар муассиса таҳсил менамояд, лаёқати зиёд дорад. ин пирӯзӣ танҳо натиҷаи як рӯзи озмун нест. он самараи меҳнати пайваста, шабҳои тӯлонии мутолиа, омӯзиши амиқи фанӣ ва таҷрибаҳои пайдарпай мебошад. шавқи фаҳмидани қонунҳои табиат ва осори олами кайҳон муҳаммад аминзодаро ба чунин дастоварди назараст расонид. барои ин комёбӣ ғолиб бо маблағи 70 000 сомонӣ қадрдонӣ шуд. пирӯзии муҳаммад аминзода боиси ифтихори омӯзгорон, волидон ва ҳамсолони ӯ гардида, ҳамзамон намунаи ибрат барои дигар наврасон маҳсуб меёбад. муваффақияти фарзанд барои ҳар як волидайн хурсандии бузургест. вақте ки мебинӣ фарзанд дар сафи чандин ғолибон дар саҳнаҳои калон по мегузорад, як лаҳзаи фаромӯшнашуданист. фикр мекунам ки ин орзуи ҳар як модар аст. ин дастовард собит месозад ки таваҷҷӯҳ ба илм, дастгирии пайваста ва меҳнати содиқона метавонанд истеъдодҳоро рушд диҳанд. муҳаммад аминзода имрӯз ифтихори мактаб ва ҷомеаи омӯзишӣ аст ва умед меравад ки дар оянда бо кашфиёт ва комёбиҳои нав номи худро ҳамчун намояндаи шоистаи илми тоҷик боз ҳам баланд мебардорад.
در شهر خوروغ از روی ذهنی و ایجادی و فرهنگی و بدیعی محفل اختراعکاران و نوآوران عمل میکنند که در آن 360 نفر تحصیل مینمایند. در دایره اعلان سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف توجه اساسی به محفل‌های برنامه‌سازی، ربات‌سازی، عجایبات خیمیا و دوستداران گئوگرافیا داده می‌شود. امسال اعضایان محفل در آزمون‌های جمهوریوی دستاوردهای خود را پیشنهاد می‌کنند. خواننده صنف سیوم مؤسسه دولتی تعلیمی لیتسه برای خوانندگان بالایوقت در شهر خوروغ بادامگل اقنظر یکی از اعضایان فعال محفل نزدی مکتبی از روی برنامه‌سازی و ربات سازی می باشد که این ربات دستاورد اختراع کرده او است. این توسط اینترنت از تلفن موبیل و پلنشت اداره کرده می شود و سال 2026 به آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت پیشنهاد خواهد شد. من اقنظر بادامگل خواننده صنف سه مؤسسه دولتی تعلیمی لیتسه برای خوانندگان بالایوقت در شهر خوروغ اشتراکچی محفل در نزد مکتبی ربات سازی می باشم. ما در محفل خود یکچند ربات‌ها را ساختیم. این ربات‌ها توسط کامپیوتری حرکت می‌کنند و ما در آینده خواهیم که در آزمون جمهوریوی علم فروغ و معرفت با ربات خود اشتراک کرده سزاوار جای نمایان گردیم. مؤسسه دولتی تعلیمی لیتسه برای خوانندگان بالایوقت در شهر خوروغ فعالیت خود را در اساس سیاست معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت تعلیم و تدریس بیش از 1000 خواننده به راه مانده اشتراک نسل نورس را در آزمون‌های جمهوریوی تامین می‌نماید. در محفل نزدی مکتبی اختراعکاران و نوآوران بیش از 300 خواننده اشتراک می‌نمایند. اعضایان محفل فارغ از ساعت درسی با کمک آموزگاران علاوه‌اً به از خودکنی علم و دانش و اختراعکاری مشغول می‌گردند. در زمینه اعلام گردیدن سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف دایره محفل وسیع گردیده 32 طالب علم در محفل برنامه‌سازی و ربات‌سازی به از خودکنی تکنولوژی معاصر مشغول هستند. جاری نمودن برنامه‌سازی و ربات‌سازی در مؤسسه‌های تعلیمی طلبات زمان میباشند. پیشوای ملت در سخنرانی‌های خود بارها تاکید نمودند جوانان باید دانش معاصر داشته باشند، زبان‌های خارجی و تکنولوژی‌های اطلاعاتی را از خود نمایند. محفل مذکور محض به اجرای همین هدف استراتژی روانه گردیده است. با تکیه به این هدایت‌ها محفل برنامه‌سازی و ربات‌سازی در مؤسسه ما با مقصد بالا برداشتن سواد رقمی خوانندگان، تشکل تفکر ذهنی، رشد ملکه‌های عملی و آماده نمودن نسل نورس به کسب‌های آینده فعالیت می‌کنند. طالب علمان صنف‌های بالایی به آماده نمودن آینه نقره‌گین مشغولند و این دستاورد از المنت‌های کیمیایی آماده کرده می‌شود. این اختراعات نیز در سال 2026 به آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت پیشکش می‌گردد. ریاکسیون آینه نقره‌گین را ما اساساً از کمپوننت‌های کیمیایی اشعاع ناتری، نیترات نقره، گلوکوز و آب و امیاک استفاده برده در حرارت نهایت بلند یعنی 1000 گراد سلسیوس گرم نموده آینه خود را پیدا نموده. اهل محفل با همدستی آموزگاران مؤسسه به آموختن پیریخ‌ها، انرژی سبز و عامل‌های دیگرگونشوی اقلیم مشغول بوده نمونه تصویر ذخیره‌های هیدروانرژتیکی و راه‌های مطابق شوی به اقلیم را آماده می‌کنند. در مؤسسه دولتی تعلیمی لیتسه برای خوانندگان بالایوقت در شهر خوروغ جریان درس‌ها با 3 زبان صورت گرفته. حالا با توجه به تشکل علم‌های دقیق سال 2026 دستاوردهای اختراع کرده خود را در آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت معرفی می‌کنند. به ساکنان شهر خوجند تقدیم تحفه ارزشمندی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی آغاز گردید. تدبیر مذکور به خاطر بلند برداشتن معنویات نسل نورس و جوان و آگاهی از تاریخ و تمدن گذشتگان راه اندازی شده. از عملی شوی اقدام مذکور اهل علم و ضیا و فعالان جامعه با خوشنودی پذیرایی نمودند. همکاران ما گزارش می‌دهند. با اقدام فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تقسیم شاهاثر بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه به هر یک خاندان مملکت ادامه دارد. اینک این تحفه معنوی بی‌نظیر به ساکنان شهر خوجند رسید. در دایره این اقدام در شهر خوجند شاهنامه به 40067 عائله شهر خوجند تقدیم کرده می شود.
масъулин ҳангоми тақдими китоб иброз доштанд ки чунин ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тарбияи ватандӯстии ҷавонон, эҳёи арзишҳои миллӣ ва таҳкими худшиносии фарҳангии ҷомеа замини мустаҳкам мегузорад. гуфта шуд ки тақдими шоҳнома аз ҷониби сарвари давлат на танҳо рамзи арзгузорӣ ба таъриху фарҳанги пурғановати халқи тоҷик, балки нишонаи муҳаббати бепоён ба ҳар хонаводаи ҷумҳурии Тоҷикистон аст. ин иқдоми арзишманд дар дили ҳар сокини мамлакат эҳсоси ифтихор аз гузашта ва масъулият барои имрӯзро бедор менамояд. меросбари ин асар кист? меросбари ин асар миллатест ки онро соҳибӣ мекунад. миллатест ки сарвари он ба ҳар хона китоб ҳадия мекунад. миллатест ки нури хирад, нури дониш, علم، ادب وجود ورا فرا گرفته است. یادآور می‌شویم که اقدام نجیب به افتخار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده، هدف از آن پیش از همه احیای حافظه تاریخی، گسترش خودشناسی و خودآگاهی ملی و تحکیم احساس وطندوستی و وطنپرستی مردم و خصوص نورسان و جوانان میباشد. اینچنین در ادامه تطبیق این تشبث سال 2026 آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی برگزار می‌گردد. شاهنامه برای تربیت نسل نوروز امروزی ما و در زمان تضاد امروزی جهانی شاهنامه چه اهمیت دارد و حدودهایی که تاجیکستان تاریخی بوده آن را آریانا میگفتند و ایران زبین میگفتند و آن به مردم ما باید امروز افتخار ملیش رو باز بلند بردارد. برای ساکنان جمهوری ما و از جمله شهر خوجند یک عید است، برای که من شاهنامه را میگیرم و میخواهم تحلیل آن رو باز از نو ببینم. در شهر خوجند تقدیم کتاب در 22 کمیته محله به راه مانده شده، ساکنان از محل زیست تحفه ارزشمند را قبول می‌نمایند. اویله‌هایی که کتاب را دسترس نمودند اظهار داشتند که شاهنامه همچون گنجینه بی‌زوال تاریخ و ادبیات در تربیت حس وطن‌دوستی، خودشناسی و احترام به میراث نیاگان نقش مهم دارد. تقدیم شاهنامه بی‌زوال حکیم فردوسی از جانب سرور دولت محترم امامعلی رحمان به هر یک عائله تاجیک تحریک بزرگی در تحکیم معنویات و فرهنگ ملی و بقای دولتداری تاجیکان میباشد. дар муассисаҳои таълимии шаҳри ҳисор барои бемушкилӣ сипарӣ намудани давраи зимистон тадбирҳои зарурӣ амалӣ шудааст. имсол дар муассисаҳои таълимии шаҳр зиёда аз 2000 тонна ангишт ва ба миқдори зарурӣ дигар намуди маводи сӯхт захира гардидааст. гузориш дар ин хусус. дар шаҳри ҳисор 140 муассисаи таълимӣ фаъолият менамояд ки дар он зиёда аз 90 000 хонанда ба таҳсил фаро гирифта шудааст. имрӯзҳо дар ҳамаи муассисаҳо гармидиҳии симхонаҳо таъмин буда хонандагон дар шароити мусоид паи таълиму тарбия қарор доранд. дар даврони ҳисоби истиқлолӣ ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита бо дастгирии асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохтмони бинӣ ва симхонаи иловие ки дар назди муассисаҳои таълимӣ бунёд шуда истоданд аллакай дар ҳам якбора бо системаи мутамаркази гармидиҳӣ аллакай пайваст карда шуданд ки ин ҳам дар давраи омодагӣ ба давраи зимистон аз он самаранок истифода мебаранд. дар муассисаҳои деҳот асосан симхонаҳо бо печҳои аловӣ гарм карда мешаванд. имсол аз ҷониби шуъбаи маорифи шаҳри ҳисор ба таълимгоҳҳо беш аз 2270 тонна ангишт ва зиёда аз 520 метри куби ҳезум дастрас карда шудааст ки тибқи иттилои масъулин ин миқдор барои бемушкилӣ пайсар намудани зимистони имсола басанда мебошад. ба зимистонгузаронии соли 2025-26 муассиса пурра омода аст. аз аввали мавсим ба муассисаи мо 11 тонн ангишт дастрас карда шуда буд ва 10 куб ҳезум дастрас карда шуда буд. албатта ҳама захираҳои мо басанда аст то охири мавсим мерасад. дар натиҷаи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат сол то сол соҳаи маорифи кишвар рушд намуда дар ин замина сатҳу сифати таълиму тарбия низ беҳтар мегардад. бо мақсади муҳайё сохтани шароити мусоиди таълиму тадрис имрӯзҳо дар муассисаҳои таълимии шаҳри ҳисор шароиту имкониятҳои муосир муҳайё гардидааст. масъулин минбаъд низ шароиту имкониятҳои заруриро баҳри хонандагон муҳайё намуда бо ин роҳ ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу сифати дониши хонандагон тадбирҳои зарурӣ меандешанд.
гузарониндани корҳои биотехникӣ дар рӯзҳои сарди фасли зимистон на танҳо дар ҳифзи ҳайвоноту паррандагон, балки дар нигоҳдории мувозинати экосистема мусоидат менамояд. Бо ин мақсад дар чунин рӯзҳо ҷиҳати ҳифзи ҳайвоноту паррандагони нодир дар шаҳру ноҳияҳои кишвар корҳои биотехникӣ ба роҳ монда шуданд. Аз рафти ин тадбири амалӣ ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. мамнӯъгоҳи давлатии табиии бешаи палангон яке аз гӯшаҳои нодири табиати вуҳуши кишвар аст, ки дар ин ҷо қисмати беши ҳайвоноту паррандагони нодир сукунат менамоянд ва дар чунин рӯзҳои сарду барфпӯш будани замин кормандони мамнӯъгоҳ дар якҷоягӣ бо бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи дӯстӣ тавассути гузаронидани чунин корҳои биотехникӣ дар мавзеъҳои эҳтимолии гаштугузори ҳайвоноту паррандагон коҳ ва донагӣ мегузоранд, то ин ки онҳо дар рӯзҳои сард тавонанд хӯрока пайдо намоянд. дар мамнӯъгоҳи давлатии табиии бешаи палангон корҳои биотехникӣ асосан ба таъмини ҳайвоноти нодир бо хӯроки иловагӣ, омода намудани хӯрокдонҳо, тоза кардани роҳҳои ҳаракат ва нигаҳдории ҷойҳои зист равона карда шуданд. ин тадбирҳо имкон медиҳад ки намудҳои камёфт аз ҷумла паррандагони муҳофизатшаванда ва ҳайвоноти ваҳшии нодир зимистонро бе талафёбӣ паси сар намоянд. нақшаи кори ки ҳар сол аз тарафи кумитаи ҳизби муҳити зист ва ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда тасдиқ мешавад. уҳда дорем ки ҳар сол дар фасли тобистону тирамоҳ захираҳои худро барои ҳайвоноти нодири бешаи палангон таъмин кунед. 16 тонна алафҳои худрӯи ва беда захира шудааст ва 2 тонн дони гандум захира кардем. мо айни ҳол дар минтақаи техникӣ рақами 1 ҷойгир шудем, ки ҷои сукунати гавазни бухорӣ мебошад ва мо ҳар сол дар фасли сармо агар ҳаво ҳам хел боришоти барф баланд шавад, кормандони мамнӯъгоҳ омода ба ҳайвоноти ваҳшӣ хӯрокаву дона таъмин менамоем. ба таъкиди мутахассисон роҳандозӣ намудани чунин чорабиниҳо на танҳо дар ҳифзи ҳайвоноту паррандагон, балки дар нигаҳдории мувозинаи экосистема ифода меёбад. зеро ҳар як намуди ҳайвон ва парранда дар табиат нақши муайян дорад ва аз байн рафтани он метавонад ба занҷираи экологии минтақа таъсири манфӣ расонад. аз ин лиҳоз корҳои биотехникӣ ҳамчун яке аз воситаҳои асосии ҳифзи гуногунии биологӣ хизмат мекунад. дар якҷоягӣ бо кормандони мамнӯъгоҳи бешаи палангон барои беталаб баровардани ҳайвонҳои нодири мамнӯъгоҳ корҳои биотехникӣ гузаронда истодаем. хӯроки дурушти чорво, чун гандум, ҷав захира кардагем, дар чунин рӯзҳо аз он истифода мебарем. масъулини мамнӯъгоҳи давлатии бешаи палангон дар ҳамкорӣ бо мутахассисони бахшҳои ҳифзи муҳити зист дар ноҳияҳои дӯстӣ ва ҷайҳун мақсад доранд, ки минбаъд низ дар чунин рӯзҳои сард ҳамин гуна тадбирҳои амалиро роҳандозӣ намоянд. зеро ин тадбирҳо ба ҳифзи ҳайвоноту паррандагони нодир, таъмини амнияти экосистема ва нигаҳдории мероси табиии кишвар мусоидат намуда, масъулияти инсонро дар назди табиат боз ҳам равшантар нишон медиҳад. бо мақсади пешгирӣ аз нестшавии паррандагону ҳайвоноти кӯҳӣ ва ҳифзи онҳо аз талафёбии сардиҳои фасли зимистон, масъулони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи Муъминобод дар мавзеъҳои мушкилгузар ва сукунати ҳайвоноти ваҳшӣ пайваста корҳои биотехникиро амалӣ менамоянд. рӯзҳои охир, ки дар мамлакат боришоти барф ба амал омад, дар чунин вазъи ҳавои кишвар, махсусан дар доманакӯҳҳо дарёфти ғизо барои ҷонварони даштӣ мушкил мегардад. дар ҳамин замина масъулони соҳа дар доманакӯҳҳои ноҳияи Муъминобод чунин тадбирҳоро амалӣ намуданд. аз ҷумла дар мавзеъҳои Паҳндара, Руминдара, Муъминобод, Челдухтарон ва дигар мавзеъҳо ҳамчун минтақаҳои дурдасти ноҳия тибқи нақшачорабинҳои муайяншуда роҳандозии чунин чорабинҳои муҳофизатӣ ба таври доимӣ амалӣ карда мешавад. соли ҷорӣ масъулон корҳои биотехникиро бо усули нав ба роҳ монданд. маҳсулоти ғалладонагӣ дар новаҳои махсус сохта шуда ва коҳу беда бо тарзи бастабандӣ дар шакли овезон гузошта шуд, ки ин усул барои зери барф намондани маҳсулот, намоён будан ва дар ҳама ҳолат дастрасӣ пайдо кардани ҷонварон ба он мусоидат менамояд. мо кормандони муассисаи хоҷагии ҷангали ноҳияи Муъминобод ҳар сол барои муҳофизати ҷонварон ва паррандагони ваҳшиву даштӣ корҳои биотехникиро мегузаронем. ин аввал чунин корҳои биотехникиро дар ду мавзеъ Муъминобод ва Чилдухтарон гузарондем. тибқи нақша дар оянда низ ҳангоми барфу хунукиҳои зиёд омадан
همین کارو ادامه میدیم. طبق معلومات عین زمان حدود خوجگی جنگل ناحیه 17423 گکتار بوده. از این 95 گکتار باغی میوه‌دهنده، 4500 گکتار میدان چراگاه و 7700 گکتارش درختان گوناگون جنگلزار میباشد. سال تا سال در دایره اجرای هدفهای سبز و خرمگردانی با عملی سازی اقدامهای نهالشینانی حدود باغهای میوه‌دهنده و جنگلزار وسیع کرده میشود. حالا در حدود خوجگی جنگل ناحیه حیوانات و پرندگان گوناگون نادر که شامل کتاب سرخ تاجیکستان میباشند سکونت دارند. همساله چنین اقدام‌های دستجمعانه از روزهای اول فصل زمستان هنگام بارشات برف و سرد گشتن وضع هوا در دامنکوهای ناحیه مومن‌آباد از جانب نمایندگان مؤسسه دولتی خوجگی جنگل ناحیه گذرانیده می‌شود. با سبب بارشات زیاد برف و سردی‌های شدید روزهای اخیر که دسترسی حیوانات و پرندگان وحشی را به منبع‌های طبیعی غذا محدود گردانیده است، از جانب مؤسسه دولتی خوجگی جنگل شهر پنجکن در موضع‌های معین شده کارهای بیوتکنیکی به راه مانده شدند. در چنین شرایط طبیعی مخصوصا در فصل زمستان حیات حیوانات صحرایی و وحشی زیر خطر جدی قرار می‌گیرد. برف غوث، پست شدن حرارت هوا و تغییریابی اقلیم باعث کاهش ذخیره غذا گردیده با موازنت اکولوژی تاثیر منفی می‌رساند. از این رو تطبیق چاره‌های بیوتکنیکی همچون یکی از راه‌های اساسی حفظ عالم حیوانات ارزیابی می‌شود. در دایره این تدبیرها جنگلبانان و متخصصان ساحه در منطقه‌های معین شده جای‌های مخصوص غذادهی را تشکیل نموده برای حیوانات و پرندگان وحشی خوراک ایلاوگی گذاشتند. این اقدام امکان می‌دهد که حیوانات زمستان را به خطر پس سر نموده شماره و گوناگونی بیولوژی آنها حفظ گردد. بنابر سبب پس آمدن حرارت هوا در مقیاس شهر پنجکن کارهای بیوتکنیکی را در موضع چیلرچه مؤسسه خوجگی جنگل شهر پنجکن گذرانده ایستاده‌ایم. در این موضع همراهی با کارمندان مؤسسه زیاده از 1 تن خاشاک، جو، سبوس، شالی، غولینگ و دیگر نمادها را در اینجا چاشنی ایستاده‌ایم. پیشنهادهای بین المللی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که مسئله تغییریابی اقلیم و تاثیر آن بر طبیعت در محور سیاست دولتی قرار دارد. کارهای بیوتکنیکی در پنجکن ادامه منطقی همین سیاست اکولوژی در سطح محلی میباشد. متخصصان بر آن نظرند که در شرایط تغییریابی اقلیم و افزایش ظهورات طبیعی غیر مقرری از جمله سردی‌های شدید و بارش برف، حفظ عالم حیوانات به یکی از عنصرهای مهم امنیت اکولوژی تبدیل می‌یابد. در برابر کارهای بیوتکنیکی مؤسسه دولتی خوجگی جنگل شهر پنجکن جهت پیشگیری شکار غیرقانونی، حفظ جنگل و نگهداری محیط طبیعی تدبیرهای دائمی عملی می‌نماید. این عمل از آن شهادت می‌دهد که مناسبت با طبیعت در تاجیکستان سیاست مقصدناک، جوابگرانه و دوربینانه میباشد. کارهای انجام یافته در موضع چیلرچه بار دیگر ثابت می‌سازند که در شرایط سردی‌های زمستان نیز دولت و ساختارهای مربوطه برای حفظ ثروت‌های طبیعی بی‌طرف نیستند، زیرا حفظ طبیعت حفظ زندگی و آینده نسل‌ها میباشد. موضع حکیمی جماعت قراتوق شهر ترسونزاده. بلندی برف 18 سانتیمتر، حرارت هوا باشد 3 درجه سرد. در چنین موضع سرد و برفپوش یافتن خوراک برای پرندگان و جانوران کوهی مشکل می‌گردد. با همین مقصد کارمندان مؤسسه دولتی خوجگی جنگل قراتوق شهر ترسونزاده جهت بی‌تلف پس سر نمودن دوره سردی‌ها در قطارکوه‌های قراتوق کارهای بیوتکنیکی را به راه ماندند. مسئولین ساحه تاکید می‌کنند که گذراندن کارهای بیوتکنیکی امروز بیش از هر وقت دیگر مهمتر است، زیرا در شرایط سردی و برفباری‌های زیاد حیوانات و پرندگان به غذا نیازی بیشتر دارند. این 11 مرتبه میباشد که کارهای بیوتکنیکی در حدود مؤسسه دولتی خوجگی جنگلی قراتوق شهر ترسونزاده گذرانده شد و کارهای بیوتکنیکی گذراندن برای نگهداری حیوانات نادر و پرندگان میباشد. در قطارکوه‌های قراتوق 46000 گکتار جنگلزار موجود میباشد. از جانب مؤسسه دولتی خوجگی جنگل قراتوق شهر ترسونزاده این زمستان بیش از 10 مرتبه می شود که مقدار ضروری خوراک از قبیل جو، گندم، کوه طبیعی و دیگر نماد غذا در جایهای معین گذاشته می شود. تدبیرهای سری وقتی می تواند از نزدشوی پرندگان و حیوانات کوهی پیشگیری نموده طبیعت نوتکرار کشور را برای نسل‌های آینده حفظ نمایند. طبق маълумоти созмони ҷаҳонии тандурустӣ дар 40 соли охир дар ҷаҳон шумораи гирифторони диабети қанд 4 маротиба афзудааст. агар беморӣ сари вақт ташхис ва назорат карда нашавад метавонад сабаби мушкилоти ҷиддӣ яъне бемориҳои дилу рагҳо, асаби гурдаҳо, осеби асабҳо ва паст шудани биниш гардад. гузориш дар ин хусус.
дар донишгоҳи миллии тоҷикистон таҳти унвони бемории диабети қанд роҳҳои пешгирӣ ва табобати он ҳамоиш баргузор гардид. ҳамоиш ҷиҳати иҷрои бандҳои барномаи миллии пешгирӣ, ташхис ва муолиҷаи диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ шуд. тибқи таҳқиқотҳои олимони дунё сабаби асосии ташаккули бемории диабети қанд дар байни аҳолӣ ин сар мешавад аз сабабҳои ирсӣ, камҳаракати истеъмоли ғизои равғанин, вобаста ба ин ташаккули фарбеҳӣ дар беморон, истеъмоли табоку ва дигар омилҳо низ боиси рушди ин беморӣ мегарданд. ба тавсияи табибон парҳез роҳи муҳими пешгирӣ ва табобати бемории қанд мебошад. ғизои дуруст бадани инсонро солим нигоҳ дошта, мустаҳкам ва бемориҳои аз ғизо вобастаро пешгирӣ менамояд. яъне истеъмоли ғизои мувофиқ ва парҳез дар пешгирӣ ва табобати бемории диабети қанд нақши муҳим дорад. бемории қанд солҳои охир байни аҳолии ҷаҳон, аз ҷумла ҷумҳурии тоҷикистон паҳн гашта истодааст. соли 2025 шумораи беморони диабети қанд дар тоҷикистон 93505 нафарро ташкил додааст. сабабҳои асосии паҳн гаштани ин беморӣ омилҳои ирсӣ, фарбеҳӣ, стресс, тарзи ҳаёти носолим, истеъмоли ғизои серавған арзёбӣ мешавад. дар ҳамоиш вобаста ба пешгирии омилҳои идорашавандаи хатари сарзании беморӣ ва табобати саривақтии он маълумоти мушаххас пешниҳод гардид. бар асари таркиш дар яке аз корхонаҳои қаннодии юнон 4 нафар ба ҳалокат расид. дар иёлоти муттаҳидаи амрико бар асари сардӣ аз меъёр зиёди ҳаво 29 нафар ба ҳалокат расид. шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар дар гузориши навбатӣ. бар асари таркиш дар яке аз корхонаҳои қаннодии юнон 4 нафар ба ҳалокат расида, 1 нафар бедарак шуд. тибқи иттилои мақомот ин фоҷиа субҳи барвақт рух дод. мобайни осебдидагон 6 нафар дар ҳолати вазнин қарор доранд. сабаби ба амал омадани таркиш ин истифода бурдани аммиак ва пропан дар истеҳсолот мебошад. дар филиппин киштии мусофирбар бо 350 мусофир ғарқ шуд. дар натиҷа 18 нафар ба ҳалокат расид. киштӣ ба тарафи баҳри сулҳ равона буд. мақомот изҳор кард ки иқтидори мусофиркашонии киштӣ 350 нафарро ташкил медиҳад. мо низ ҳамин қадар мусофир дар киштӣ доштем. сабабҳои ғарқшавии киштӣ то ҳол маълум нест. дар қисми шимолу ғарбии ҷумҳурии мардумии чин заминларза бо қувваи 5,5 балл ба қайд гирифта шуд. тавре маркази шабакаҳои сейсмологии чин хабар медиҳанд маркази заминларза дар минтақаи гансу дар умқи 10 километр воқеъ шудааст. таконҳо дар чанд минтақаи ҳамсоя низ эҳсос шуданд. зиёда аз 20 000 нафар сокинонро ба ҷои амн кӯчониданд. то ҳол хабар дар бораи ҳалокшудагон ва маҷрӯҳон вуҷуд надорад. ба макони ҳодиса техникаҳои махсуси наҷотдиҳӣ сафарбар гардиданд. дар иёлоти муттаҳидаи амрико зимистони шадид талафоти ҷонӣ ба бор овард. бар асари тӯфони қавии зимистона 29 нафар ба ҳалокат расид. дар иёлотҳои ню-йорк ва пенсилвания дар баъзе ноҳияҳо то 58 сантиметр барф боридааст. дар натиҷаи осеб дидани хатҳои интиқоли нерӯи барқ зиёда аз 800 000 биноҳои истиқоматӣ бебарқ монданд. бештари ин ҳолатҳо дар иёлотҳои қисми ҷанубӣ ба мушоҳида мерасад. ба гуфтаи коршиносон сардиҳои шадид ва шароити номусоиди обу ҳаво дар иёлоти муттаҳидаи амрико ҳадди ақал то охири ҳафта идома хоҳад ёфт. дар аввалин мусобиқаи имсолаи сайри ҷаҳонии ҷудо Grand Slam 2026 ки рӯзҳои 7-8 феврал дар шаҳри Парижи Фаронса баргузор мегардад, Тоҷикистонро 7 варзишгар намояндагӣ мекунад. дар мусобиқа 538 варзишгар аз 83 кишвари олам иштирок менамоянд. аз омодагии варзишгарони тоҷик ба ин мусобиқаи сатҳи баланд ҳамкорамон Раҳматшоҳи Обид гузориш медиҳад. дар аввалин мусобиқаи имсолаи сайри ҷаҳони ҷудо Париж Grand Slam 2026 ки рӯзҳои 7-8 феврал дар пойтахти Фаронса шаҳри Париж баргузор мегардад, 7 паҳлавони тоҷик иштирок мекунанд. ба иттилои сомонаи расмии Федератсияи байналмилалии ҷудо IJF, дар мусобиқаи тоҷикулои бузурги Париж Grand Slam 2026 то рӯзи 23 январ 538 варзишгар, 333 мард ва 205 зан аз 83 мамлакат номнавис шуданд. дар ин мусобиқоти бонуфуз 7 нафар паҳлавони тоҷик: Мерзод Суфиев дар вазни то 60 кг, Эмомалӣ Нуралӣ дар вазни 66 кг, Муҳиддин Асадуллоев дар вазни 73 кг, Абубакр Шериф, Абубакр Боқиев ҳар ду ҳам дар вазни 81 кг, Муҳаммаҷон
абдуҷалилзода дар вазни то 90 кг ва абубакр акобир дар вазни то 100 кг дар сабқатҳои мардон барои медал ва ҷоизаҳои молӣ мубориза мебаранд. маблағи умумии ҷоизаи париж гранд-слам 154 000 евро ташкил медиҳад. ғолибон дар ҳар як вазн 7 вазн миёни мардон, 7 вазн байни занон бо 5 000 евро, барандагони медали нуқра 3 000 евро ва соҳибони медали биринҷӣ бо 1500 евро мукофотонида мешаванд. инчунин ғолибону ҷоизадорон ва ширкаткунандагони ин мусобиқаи пурнуфузи байналмилалӣ соҳиби имтиёзҳо дар радабандии инфиродии ҷаҳонӣ мегарданд. федератсияи байналмилалии ҷудо IGF як қатор мусобиқаҳои бузург ва бонуфузро дар соли 2026 миёни бузургсолон ба нақша гирифтааст, ки дар онҳо ширкати варзишгарони тоҷик низ дар назар аст. паҳлӯони тоҷик пас аз иштирок дар мусобиқаи гранд-слами Париж дар Фаронса аз 27 феврал то 1 март дар шаҳри Тошкент ҷумҳурии Ӯзбекистон дар мусобиқаи точкулои бузург иштирок хоҳанд кард. бинандагони гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. хайр саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 28 январи соли 2026 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу-ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд, ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда, дар ғарби вилоят асосан бебориш дар назар аст, дар шарқи вилоят барф меборад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 7-12 дараҷа хунук, рӯзона аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 21-26 дараҷа хунук, рӯзона 6-11 дараҷа хунук мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, боришоти борон ва барф ба амал омада, дар ноҳияҳои алоҳида туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 5 дараҷа хунук, рӯзона 1-6 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои Доманакӯҳӣ шабона 1-6 дараҷа хунук, рӯзона то 5 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо боришоти борон ва барф ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 1-6 дараҷа хунук, рӯзона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа, рӯзона 1-6 дараҷа хунук мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар водиҳо боришоти борон ва барф дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 5 дараҷа хунук, рӯзона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 1-6 дараҷа хунук, дар баъзе ноҳияҳо то 12-14 дараҷа, рӯзона 1-6 дараҷа, дар баъзе ноҳияҳо то 1-3 дараҷа хунук мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, боришоти борон ва барф ба амал меояд. ҳарорати ҳаво шабона аз 1 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм, рӯзона 3-5 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби хушу болидаро таманно дорем. хайр саломат бошед.